یہاں سے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے, کفن دفن کا بندوبست کر دیں گے, کیوں؟ جان میرے اندر باقی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اس دنیا سے, مثال سمجھیے, اس دنیا سے اگر اللہ کے نام کو نکال لیا جائے, اللہ کے نام کو اگر دنیا سے باہر کر لیا جائے تو یہ دنیا مر جائے گی, یہ دنیا برباد ہو جائے گی, یہ دنیا فنا ہو جائے گی. دلیل یہ حدیث پاک جس کو امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں کہ اس وقت تک, حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں, دیکھ لیجئے گا, نیٹ کا زمانہ ہے, کہ اس دنیا میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی اگر اللہ 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 کا نام لینے والا اس دنیا میں باقی رہے گا تو دنیا کے اندر قیامت نہیں آئے گی. پتا چلا کہ اللہ کا نام باقی ہے تو یہ دنیا باقی ہے, اللہ کا نام اگر ختم ہو جائے تو یہ دنیا مر جائے گی. سنیے, اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا, بات آگے بڑھ گئی. کیوں الگ کر دیا؟ مومنوں کے ذریعے سے جب گناہیں سرزد ہو جاتی ہیں, مرجیا والوں سنو, کوئی بھی آدمی دودھ کا دھویا ہوا نہیں ہے, کوئی عالم یہ نہ کہے, کوئی بزرگ یہ نہ کہے کہ مولانا میرے ذریعے سے گناہ نہیں ہوتا ہے. نہیں نہیں, گناہ ضرور ہوتا ہے. سنیے, نبی کے زمانے میں صحابہ کرام بھی غلطی کیے ہیں, صحابیات بھی غلطی کیے ہیں. مرجیا کی میری ماں بہنوں تم بھی سنو, اور چھوٹی موٹی غلطی نہیں بلکہ زنا تک کر لیے ہیں. زنا جیسا کام نبی کے زمانے میں غلطی دیکھیے, لیکن ایمان ہے, ایمان کے باوجود بھی زنا کا کام, ایمان کے باوجود بھی چوری کا کام. سنیے میرے بھائیوں, غور کر کے صحیح مسلم کا واقعہ میں آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں. نبی کے زمانے میں سنیے, ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے, غالباً اس کا نام ہے غامدیہ, نبی کے پاس حاضر ہو جاتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا. ملے گا کوئی؟ اقرار کر رہی ہے خود آ کر کے, اللہ کے رسول میں نے زنا کیا. اللہ کے رسول نے کہا ہوش میں ہو, کہیں ہوش میں ہو کہ نہیں تم؟ کہ نہیں اللہ کے رسول, پہاڑ کی دامن میں نے زنا کر لیا. اچھا, معلوم ہے اس کو کہ سزا کیا ہے, معلوم ہے کہ ہم کو رجم کیا جائے گا, معلوم ہے سزا, لیکن اقرار کر رہی ہے جا کر کے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا. ایمان دیکھیے, اسی لیے اللہ نے مومنوں کو الگ کر دیا کہ اے مومنوں تم نقصان میں نہیں ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ تب تو تمہیں سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو حکم دے دیا اللہ کے رسول نے, جاؤ اس عورت کو لے جاؤ میدان مقتل میں لے جاؤ, میدان مقتل میں, اور یہاں تک زمین میں اس کو گاڑو اور اتنا پتھر مارو, اتنا مارو, اتنا مارو کہ جب تک اس کی جان نہ چلی جائے اس کو چھوڑنا نہیں. اس کا مطلب کہ شادی کے بعد اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں. لیکن ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے, اصلاح معاشرہ, سنیے ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے, لڑکے لڑکی یہ جب دونوں پکڑے جاتے ہیں تو جس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں اس کو نئی نویلی بیوی دے دی جاتی ہے. چلو 5 لاکھ جرمانہ دو ورنہ شادی کرو. اچھا, صرف ایک غلطی لڑکے کی تھی, ارے مولانا لڑکی کی عزت چلی گئی, لڑکے کی بھی تو عزت چلی گئی. تیری بیٹی کی عزت پیاری ہے, اس لڑکے کی عزت پیاری نہیں ہے. ہاں, وہ تو فون کی تھی تو میری بیٹی, وہ تو بلائی تھی کہ مرگیا میں جلسہ ہے چلو مکئی کے کھیت میں, وہ تو خود بلائی تھی. ہاں, غلطی صرف لڑکے کی نہیں لڑکی کی بھی ہے. سنیے ایک چیز, الزانیۃ والزانی, سورہ نور کے تقریبا سورہ نور کی آیت ہے یہ, وہاں پہلے مؤنث استعمال کیا گیا ہے. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زنا کا کام زیادہ تر عورت کی طرف سے ہوتا ہے, عورت کی طرف سے. آپ نے ٹرین کا سفر کیا ہے, جب تک سگنل نہ ملے, لال بتی چل رہی ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ
इंजन वहीं दुक 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 करके 1 घंटे तक ट्रेन खड़ी है। क्यों? सामने सिग्नल नहीं है, लाल बत्ती है, और जैसे ही सिग्नल दे दी गई ट्रेन चलने लगी। सुनिए मरघिया वालों सुनो, 5 लाख जुर्माना लेने वालों सुनो, वरना शादी दिलवा देने वालों सुनो, जब तक लड़की सिग्नल ना दे, जब तक लड़की रास्ता क्लियर ना करे, लड़का गाड़ी नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता है, नहीं चला सकता। सिर्फ गलती लड़के की नहीं, 5 लाख लड़के के बाप से ले रहे हो तो 5 लाख लड़की के बाप से भी लो। तुम्हारी बेटी ने समाज को बदनाम किया है, तेरी बेटी घर से निकल के गई थी, मकई के खेत में तेरी बेटी गई थी, मोबाइल में तेरी बेटी ने बुलाया था। मरघिया वालों सुनो, समाज में फैसला करने वालों सुनो, अगर बाप से 5 लाख ले रहे हो लड़के के बाप से, तो लड़की के बाप से भी 5 लाख लो, ये फैसला करो। इसको तो दुनिया में जिंदा रहने का हक ही हासिल। सुनिए बात आगे बढ़ गई। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ मैदान मक्तल में ले जाओ। ले जाने लगे सहाबा किराम। किसी ने उसको तेज चलने के लिए कहा, दुपट्टे को खींच के आगे ले गया। वो बेचारी कहने लगी, ऐ नबी के सहाबा हो, आहिस्ते से ले चलो, मेरे पेट के अंदर अभी बच्चा है, जिना का बच्चा। कहा पेट में बच्चा है? कहने हाँ, उसी जिना का बच्चा है। सहाबा इकराम देखिए, बगैर अल्लाह के रसूल के पूछे हुए कोई काम नहीं करते थे। सहाबा इकराम जाकर के कहा, सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल, जिस औरत को आपने कत्ल करने का हुक्म दिया है उसके पेट में तो बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या बच्चा है? औरत को बुलाया, इधर आओ, इधर इधर। उस खातून को बुलाया, इधर आओ, बच्चा है पेट में? कहने लगी हाँ ये देखिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा जा, अभी तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, अभी 1 जाने नहीं बल्कि 2 जाने जाएंगी। उस मासूम का क्या कसूर है? गलती तो तुमने की है, कसूर तो तेरी है। जा जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब चलिए। इस्लाम को टेररिस्ट कहने वालों सुनो, इस्लाम को बदनाम मत करो, मत करो मेरे भाई। हराम बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं देता है इस्लाम। हराम का बच्चा था, गैर का बच्चा था, लेकिन मारने की इजाजत नहीं। और एक चीज यहां मैं पॉइंट भूल गया कि जब उस औरत ने इकरार किया कि अल्लाह के रसूल मैंने जिना किया है, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं पूछा कि किसने किया है ये काम तुम्हारे साथ। ये पॉइंट देखिए, ये काम तुम्हारे साथ किसने किया है ये नहीं पूछा अल्लाह के रसूल ने। किसी का मामला छुपा है तो छुपा रहने दो, वो अल्लाह ने उसको छुपाया है। वो क्या कहते हैं कि वो समझेगा उसका मामला। किसी की बुराई को जाहिर मत करो, किसी का मामला छिपा है तो छिपा रहने दो। आपने किसी को गलत काम करते हुए देखा, उसको बुलाइए और तन्हाई में अकेले में उसको समझाइए, ये देखो ये काम जो तुमने किया है ये काम गलत है, मत करो। हमारे अंदर क्या होता है, समाज में उसको बदनाम करने के लिए चौराहे में ले आते हो, कहते हैं इसने ये किया है, इसने चोरी किया है, इसने ये काम किया है, चलो उसको ये किया जाए। नहीं, सुनिए मेरे भाइयों, चली गई वो खातून। जब बच्चा पैदा हो गया 9 महीने के बाद, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, 9 महीने के बाद अल्लाह के रसूल के दरबार में आई, आकर के कहने लगी अल्लाह के रसूल ये देखिए बच्चा पैदा हो गया, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए, जल्दी। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, अभी इस बच्चे को तेरी दूध की जरूरत है, नहीं अभी सजा नहीं दी जाएगी, इसको दूध कौन पिलाए, जा। जब दूध छोड़ दे, रोटी खाने के लिए, खाना खाने के लिए सीख जाए, तब उसको लेकर के चले जाना। कहने लगी अच्छा ठीक है अल्लाह के रसूल। चली गई वो खातून, जल्दी जल्दी अपने बच्चे को खाने की ट्रेनिंग दे रही है। और वो
कुछ ही दिनों के अंदर बच्चे के हाथ में मुस्लिम शरीफ के अल्फाज खूब का लफ्ज है और अरबी में खूब से माना होता है रोटी। रोटी का टुकड़ा पकड़ा करके अल्लाह के रसूल के दरबार में ले आई। कहने लगी देखिए अल्लाह के रसूल, ये बच्चा रोटी खाने के लिए सीख गया है, अब तो मुझे जल्दी सजा दे दीजिए, कहीं मेरी मौत आ गई तो जिना की सजा मुझे दुनिया में नहीं आखिरत में भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल, मैं दुनिया की सजा बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को ले लिया, सहाबाए किराम को हुक्म दिया, सुनिए पढ़िए मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब रसूल रहमत, वो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल, हल्ला करने वाले को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। जिस आदमी को आप सजा दे रहे हैं, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछी जाएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा क्यों नहीं, बोलो। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझको रजम करने से पहले मैं इस बच्चे को, अगरचे हराम का बच्चा है लेकिन मैं अपने पिस्तान में लगाऊंगी, दूध पिलाऊंगी और दूध पिलाने के बाद फिर मुझको जो आप हुक्म करेंगे सहाबाए किराम ले जाएंगे मैदान मक्तल में और मुझे कत्ल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, दे दिया बच्चा, अपने पिस्तान से लगाई, दूध पिलाई पिस्तान से लगा करके अल्लाह के रसूल के गोद में दे देती है। लीजिए अल्लाह के रसूल। उसके बाद सहाबाए किराम उस औरत को ले गए मैदान मक्तल में और जमीन के अंदर गाड़ करके सहाबाए किराम ने इतना पत्थर मारा उस औरत को कि जब तक उसकी जान न चली गई उसको छोड़ा नहीं। मेरी भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने अलग कर दिया है मोमिनों को। उसको मालूम था जिना की सजा मालूम है कि मुझको रजम किया जाएगा, मुझको कत्ल किया जाएगा, लेकिन खुदा करके इकरार कर रही है। इसीलिए अल्लाह ने मोमिनों को अलग कर दिया कि तुम नुकसान में नहीं हो, तुम घाटे में नहीं हो, तुम घाटे में नहीं हो। और एक चीज दिखा दूं अल्लाह ने क्यों अलग किया है मोमिनों को।